The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo. Sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamalanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang cross sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni David sa Salmo 5. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1 kag versikulo 2. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 5 versikulo 1 kag 2. Lingga o Ginoo ang akon mga pulong, talupangda ang akon pagpamalandong, pamatii ang tingog sang akon pagtuaw, hari ko kag Dios ko, kaysa imo nagapangamuyo ako. Ang tahon nga ato nga ginpamatian, ginatiguluhan niya to, it is well with my soul. May kalinong sa akon nga kalag. Kag ang ini bala nga kalantahon, bunga ini sang dako nga kasulubon nga na-experiensyan sang sini nga manunulat nga amo si Horacio Spafford. Isa ato ka tion sa ang iya nga duwa ka mga kabataan nga babayi kag ang iya asawa nagapanakayon halin sa England pabalik sa Amerika. Kag ang masubo kay may aksidente nga natabo sa tunga sang lawod. Kag nabatian niya ang ini nga aksidente kag nagapangamuyo gid siya nga ang Ginoo magatipig kag magaamblig sa iyang kabataan kag sa iyang asawa. Kag isa ka tion nakabaton siya sang telegrama. Kag ang nga telegrama naghalin sa iyang asawa. Kag tamaan kalipot lang ang ginpamulong digto sa sini nga telegrama. I alone survive. Ang iya gid lamang nga asawa ang nakatibawas sa sini nga aksidente kag ang duwa niya ka mga kabataan napatay gid. Kag sa tunga sini bunga ang ini nga kalantahon sa dako nga kasulubon nga nagabot sa sini nga manunulat. Kakatahom sinibla kay sa tunga sang mga butang nga wala niya maintindihan. Sa tunga sa mga butang nga natabo nga wala niya na ginalauman. Kag sa mga butang nga ang iya kuntani nga ginapangayo isabton man sa Ginoo panglain man ang ginsabat sa Ginoo sa iya nakapangamuyo siya. Kag sa iya pagpangamuyo bunga ini sang iya man nga kalantahon, it is well with my soul. May kalinong siya sa tunga sang kagamo, sa tunga sang unos nga nagabot sa kabuhi. May ara siya kalinong katulad sang isa ka suba. Katahom sa sinibala kalantahon kinagatudlo ini sa aton nga kita nga mga Kristohanon hindi kita exempted sa mga kabudlayan, sa mga discouragements, sa mga disappointments, kag sa ginatawag naton despairs in life. May mga butanggid nga nagaka-experiensyan ang tagsa-tagsa sa aton. Apang katahom diri kay sa tunga sini, we have the God of all comfort. Ara ang aton nga Dios nga tuman kag takos sa paghatag sa aton sang kalipay, sang kaligunan, kag sang paglaom. Nga sa tunga sini
may ara kita kalinong, may ara kita sang kalipay. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. So kabay pa ngayad to kalantahon, magaparayon gid sa pagtudlo sa aton, nga magsalig sa aton Ginoo sa tunga sang mga kabudlayan, kag mga kasulubon nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang aton subong pagatun-an amo ini bilang pulong Lamentations. Suno sa isa ka manuguli, Lamentations is a long lost practice. Ti ano ang ilonggo sang Lamentations? Kung madumduman niyo pa, no? May isa ka libro sa Biblia nga ang title sini Lamentations. Kag ilonggo sang sini nga pulong amo ang pananalambiton, no? Pananalambiton. Kag ining pulong diri nga gingamit sa aton nagapahayag ini sang kalantahon sang kasubo, kalantahon sang paglalaw. Kay ang ideya diri gali nga bisan pa sa tion sa kasubo, sa tion sang kabudlayan, sa tion sang mga buta nga hindi naton mahangpan, kagayan may kahadlok, makakanta kita gyapon, kag subong man nga ang ini nga butang pagpahayag ini. Hindi lamang sang aton nga pagkatawo, kung hindi sa aton pagsalig sa aton Ginoo nga wala iya nagakambyo, kag subong man wala nagapabaya sang iya. So amo ini, no, ang pulong baladri nga Lamentations. Ang isa man kabutang subong balang aton gid nga manutaran, no. Amo balang ang emphasis sang ginatog naton victorious life. Ang aton bala kabuhi nga Kristiyanon madinaugon nga kabuhi. Kag tungod madinaugon ini nga kabuhi, masami ang ginatudlo sa aton nga indi maayo nga magibi. Amo ina nga kung may mga tion kita nga aton nasaksihan, ilabi na gid sa pagtaliwan sa ayan sang pinalangga sang isa naton nga kilala, o kung ilubong ay isa naton ka pinalangga kag may magibi, ano ang masami nga ginahambal sa iya? Hindi ka magibi kay kahuluya na Kristohanon kita. Hindi dapat kita magibi kay may paglaom kita. Pero pamangkot amugid na balaayan ang ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton. Kung ang ina nga balatyagon, wala ina nga sa Biblia madamo man sa mga katawan nga nagahibi sa tubangan sang Dios. Ang mga manugsalmo, si Joshua, si Moses, ang aton Ginoong Jesucristo umuman, si David, kag madamo pagid sa mga katawan sa Biblia nga nagalalaw, nagahibi, kag nagapahayag sang kasubo. Kaya nga man, una gid gintuga kita sang Dios bilang isa katinuga nga nagabatsyag. May balatyagon kita. Kag tungod nga may balatyagon kita, upod na dira ang ginatawag naton pagibi. Bahin ina sang aton gali nga pagka-tawo. We are created as personal beings, and part of it is emotions. We are emotional beings. Nag-eksperyensya kita sang kalipay, nag-eksperyensya kita sang kasubo, nag-eksperyensya kita sang kasakit, kag nag-eksperyensya kita sang kasadya. Kay ti amo ina, bahin ina sang aton nga pagkatawo. Kag nga nakita man ini sang aton nga Ginoo. That's why kung aton gani nga usisaon, no, kag lantaw naton sing maayo ang pulong sa Dios, ang ginatawag naton paglalaw, mourning, no, o kung ang pagkasubo, grief, isa ina kabutang nga ginakabig naton nga bahin sang aton nga pagtuga sang Dios sa aton bilang isa ka
tawo. Kag ang ina nga butang indi malain. Kay kun malain ina, ginsaway na ina sang Dios ang mga manugsalmo. Kabisan pagani ang ato ni Ginoo ano ang paglarawan dira sang manalagna nga si Isaiah. Sa iya dira sa Isaiah chapter 53, man of sorrows, tawo sang kalisod nga may kasilisod sa kay Kristo Jesus. Sa iya nga bahin, may dako ang kalisod sa iya tungod nakita niya. Kag iya mismo na eksperyensyahan ang halit sang sala sa iya nga mga tinuga. Ang halit sang sala sa mga katawan kay nagpakatawo man siya. Amo ini nga kung aton nilang taon may ara dako nga kasubo sa iya. Sa paglantaw niya sang relasyon sa mag-asawhay kung paano naghalit ang sala sa maayo nga pag-asawhay, may kasubo ang aton Ginoong Kristo. Sa iya paglantaw sang mga katawhan nga nagapakig-upod sa negosyo, nakita man sa aton Ginoong Kristo kung paano naghalit ang sala sa relasyon sang duwa ka mag-abyanay nga nag-upod sa ila nga negosyo. Kag subong man sa pagtanaw sang aton Ginoong Kristo sa pagtrabaho, pag-ubra sang mga katawhan, ayan sa ila nga mga ulubasan o kung sa ila dira nga mga katamnan, nakita sang aton Ginoong Kristo ang halit sang sala sa ila nga pagtrabaho sa duta. Kag tungod sini sa palibot sa aton Ginoong Kristo, nakita niya ang dako nga halit sang sala. Ilabi na gid bisan pa sa mga katawhan nga ginakabig nila ang ila kaugalingon nga mga alagad sang Dios. Kag nga nagapangabuhi sila sa inipokrito nga pagpangabuhi. Kag ginaabusuhan nila ang mga katawhan sa palibot nila. Nakita man ina sa aton Ginoong Kristo kag may dako ang kasubo sa iya. That's why gintawag siya man of sorrows. So amo ini ang makita iya naton sa pulong sang Ginoo. Kay nga man kung aton gili lang taon, lamentation is a long lost practice. Ambot san-o kita nakapannalambiton sa Ginoo. San-o kita nagpakighambal sa Ginoo kung paano nagalit ang sala sa aton nga kabuhi. Ayan sa aton nga trabaho, nakatugyan kita sang Dios sang mga butang nga nakita naton nga sala kag nga gintugyan naton sa Dios. Ayan sa sulod sa aton panimulay, nakita naton kung paano nagalit ang sala. Ayan sa aton kabataan, sa aton ni relasyon bilang mag-asawa, kag gintugyan mo na sa Dios, ginhatag mo na sa Dios, ginpautwas mo na sa Dios. Kay isa ina kabutang nga kinanglanon naton. Ayan sa personal naton, naibaluan naton nga tungod makasasala kita damo sa mabutang nga nahalita naton. Nalita naton ang aton nga asawa o kung bana naton, nahalita naton aton kabataan, bisan pagani ang aton nga mga kasilingan o kung bisan pa ang mga katawan sa palibot naton, mga upod naton sa aton trabaho. Ayan sa aton ginpamulong o kung sa aton ginbuhat o kung bisan pa sa aton nga yara sa aton paununa. Ti ina nga mga butang katulad sa manugsalmo, dapat naton gili itugyan ina sa Dios. Ti umangkot kita pastor di ina na yon. Ti kun lang taon naton ang isa sa mga ginatog naton classic example ang aton passage of the day. Psalm 5:1 and 2. Give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. Gapangamuyo si David. Anong iya ginapangamuyo diri? Kung lang taon na ton sa isa ka translation nga mas malapit sa sini nga ginpamulong ni David, ang ginabaladegla sa aton amo sini, O Lord, give heed to my sighing and groaning. Ginoo, pamatii, imo nga ipakita
ang imo igdulungog, kag imo nga pamatii ang akon nga pagpanghakroy, kag subong man ang ako niya pag-ugayong kag pagbakho. Katahom sa sinibala kamaturan niya makita naton sa pulong sa Ginoo nga aayhan nga nagaugayong kag nagapangbakho kag panghakroy diri si David. Ayhan nakapuyan na siya sa pagpalagyo sa kay Saul. Ayhan nagpautwas diri si David sa aton niya Dios kung paano siya ginaayam ni Haring Saul. Kag naibaluan niya nga wala man siya singsala nga nahimo batok sa kay Saul. Nagbulig pa siya gani. Kag nakita niya kung anong halit sang sala sa kabuhi ni Saul. Ang iya dara nga kahisa, ang iya dara nga pagkahamkunon, kag bisan pa ang iya dara nga pagkamapait sa paglantaw niya sang iya nga pagpangabuhi bilang hari. Amo ini nga nagambal siya, O Lord, give heed to my sighing, and my groaning, hear the sound of my cry. So ini kung ato niya lang taon, may dako ang kasubo sa kabuhi diri ni David. Kag tungod sini, kung ato niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ginpautwas niya ini, ginula niya ini, kag subong man iya ini nga gintugyan sa aton nga Ginoo. Amunay ko na aton nga lang taon, ining sitwasyon bala naton, hindi kita na namian nga masinulubon kita. Pero may mga tion gali nga ang kasubo, amo ina ang makatag sa aton sang matudtuod niya kaayuhan. Because at times, real sorrow brings health to our souls. Kung nakita naton kung anong halit sang sala, hindi lamang sa iba niya tao, kundi sa aton gid mismo nga kabuhi. Kag matugyan na naton sa Dios, aton ina nga maisa-isa sa tubangan sa aton na Ginoo. Kag matugyan naton sa iya, mahatag naton, makahatag ina sa dako ang kaayuhan sa aton tagsa-tagsa ka mga kalag. Ang muna maisaman bala ka mga pululungon niya na namian man ako, no? Inang hambal ba nila nga, it's okay to be not okay. Katahom sila, no? Ang akon nga anak, mga kamanguran, ang isa sa mga ekspresyon niya, okay. Ano ba silingon sa pulo nga okay? Kung maghambal kita okay, sa aton iti, okay Ang ba silingon sila nga, ayos O kung sa aton pa, nga wala kaso Kung ano man dira, wala na kaso sa akon, maayo na. Kung ano man na, maayo man na. Ang manang pulong dira nga okay, no? So, ang ba silingon sini, nga maayo man na. Nga ikaw kag ako, may mga tinion nga nagabatsyag kita nga hindi kita maayo. Kaya kung nagabatsyag kita nga hindi kita maayo, may kaayuhan na sa aton. Kaya amo ina magtulod sa imo kag magtulod sa akon nga magpalapit sa aton nga Ginoo kag magtugyan sa iya. Sa anuman niya butang nga nagahatag sang dako nga kabug-atan kag kasulubon. Kag amo na nagadulot sang pagbako kag pagpanghakroy naton sa aton nga pagpangabuhi. May mga tinion nga ibutang gid kita sang aton nga Ginoo. Sa isa ka sitwasyon nga batyagan naton ang kasubo, ayhan marilisar naton nga ang ina kasubo nag-abot sa aton tungod sa sala. May butang nga ginobra kita nga sala kag tungod sini nag-ani kita sang konsekwensya sang sala nga desisyon, sala nga butang nga ginhimo naton, bahin ina sang butang nga pwede naton mahibi kag matugyan sa Dios bilang lamentation, bilang pagpanghakroy, pagbako o kon bilang panalambito naton sa tiilan sang aton nga Dios. Ukon sa pagpanilag naton sa aton palibot, makita naton kung paano naghalit ang sala sa kalibutan. Ang isa ka bana magluib sa iya asawa, wala na subong ginakabig nga adultery. Anong pananaw sa kalibutan sina? Affair. Isa na kuno ka affair, extra marital affair. Di ko lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, it's more than an affair. Pagluib ina sa imo sagrado nga saad sa imo asawa, sa imo nga bana.
ang kalibutan, gingamit niyang pulong affair. Ti ano pagid? Ang tao subong magpamuyayaw, kag subong man magpakamalaot sa iasig kaparyo o kung pakamaluto niyang Diyos. Anong hambal nila? Joke lang na. Gamay lang na nga mga expression. You know what? It's more than joke. It's more than expression. That is cursing. Kag sunog gani isang ginambal sa pulo sa Ginoo sa aton, kung pakamalauton nimo ang imo isig kaparyo sa hindi nagakaigo kag walay kabangdanan, ginapakamalaot mo man ang Dios nga nagtuga sa iya. Hindi ba mo na ginambal ni Santiago dira sa aton? Ti ano pagid? Ang kalibutan subong, ang pananaw nila sa lalaki nga gusto magbabayi, ang babae nga gusto maglalaki, ginkabig nilang third sex. Ti ang masubo kay sa Biblia duwa lang gid. Either you are a male or a female. Wala na dra. Sang ara sa ikatatlo o kung sa tunga-tunga o kung anano pagidra. Sadly, amo ini ang kalibutan naton subong. Ihulog sang isa ka babayi ang yara sa iya nga tiyan. Abortion ina. Pero ano ang panawag sang kalibutan subong? Termination of pregnancy. Termination. Di ina. Kagkadamo pagid. Patsyon mong tao, neutralize. Di ina nga mabutang kung aton nga lang taon, amo na ang produkto sang sala. Halit sang sala sa kalibutan. Kag wala kita kabalo, ginaamat-amat kita desensitize. Kita nga mga Kristohanon, agod nga mangin normal na lang ini nga mabutang kag makambal kita nga sige. Anon mo na kay amo na sila. Ti kasubo sina. Kag ikaw, kag ako nga Kristohanon, dapat magtindog kita sa prinsipyo sa pulong sa Diyos. Kag may mga tingion nga hindi taman sila makonbinsi. Pero pidi kita makapalapit sa aton Ginoo, itugyan naton ang ini nga mabutang. Aton nga ihambal sa aton Ginoo. May dako kasubo tungod sang halit sa sala kag pagi sini aton nga mahatag kag subong man matugyan sa aton nga Ginoo. Kaya nga man, that's part of being human. You know what? Sa pag-atubang naton, sang ginatawag naton, Semana Santa naton, dra naton makita kung ano kadako ang halit sang sala sa kabuhi sang tao. Nga kinanglanon ang anak sang Diyos ang magbayad sang aton sala. And that will lead us to lament and to pour out our souls to our God with grief, sorrow, and shame. And by so doing, we will be prepared to meet our Lord in the most special way through this Passion Week. So kabay pang ini nga maturan, nagintunan naton sa pulong sa Ginoo, aton ini pagkapadayonon, kag paagi sini, may mga butang kita nga matun-an nga makaaman sa aton sa pagsugata sa aton Ginoo sa sini nga Semana Santa. Ininyo lagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.